Today is a historic moment for Volvo Buses in Indonesia. The launch of our full product range of Euro 5, showing our full commitment, our full alignment with the local government direction towards a more greener and sustainable public transportation system with the upgrade of emission standard. Opening of our CKD assembly plant shows our strong commitment to Indonesia bus market, together with our partner ITU and National Assembler. Menyampaikan bahwa Volvo tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui standar yang ditentukan oleh pemerintah Euro 4, kami menghadirkan Euro 5. Jadi ada beberapa model yang akan kami launch, yaitu B11R, ya, Volvo Bus dengan engine 11.000 cc atau 11 liter, dengan pilihan horsepower 370 HP atau 450 HP 6x2. Kemudian kita juga punya B8R, 8 liter engine dengan horsepower 330 HP. Dan kedua bus ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat advance. I think there are three things that I would like to highlight where the Volvo relationship in Indonesia and the Sweden and Indonesian relationship coincides. The long-term partnership, the technology and the true commitment is equally present in the Volvo work and relationship with Indo Truck and its Indonesian partners. And it's a great joy for me to be here and join you all. Memasuki prosesi pecah kendi. Nah, pecah kendi ini tentunya akan menjadi simbol dari peluncuran Volvo Bus Euro 5 Indonesia. In 3, 2, and 1, silakan. Yes, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan semuanya rekan-rekan PD dan para tamu yang terhormat. Appreciation Award adalah bentuk apresiasi dan juga penghargaan yang diberikan oleh PT Indo Truck Utama dan Volvo Buses kepada para pelanggan dari produk Volvo Bus.